Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci moju malu kuhinju. Danas pripremamo jedne jako lijepe, jako ukusne kiflice sa sirom. Vrlo jednostavno se pripremaju tako da osim sastojaka treba će vam samo još mužomlat i malo vremena i dobit ćete fantastične kiflice. Idemo mi za poslom da vidite šta nam treba od sastojaka, ne treba čak ni puno sastojaka. A što se tiče sira, da, moje kiflice će biti sa sirom, a vi možete puniti sa omiljenim džemom ili nekim krem namazom. Dakle, tijesto nije toliko slano da bi sad se bojali neke kombinacije. Slobodno se upustite i napunite kiflice onako kako vi to želite. Ja ću raditi sa sirom. Idemo za poslom. Ima li još neko da koristi ovako simpatične mjerice? Ovo mi je idealna mjerica i nikako je se ne mogu riješiti, niti želim. Sve ćete sastojke imati u opisu videa, s tim da napomenem, kad budemo razvijali tijesto, naravno treba će nam malo putera, ne treba previše, i treba će nam gustin. Znači razvijat ćemo tijesto sa gustinom, naravno ako nemate gustin možete obično brašno koristiti, ali kad koristite gustin, tijesto bude još rastresitije. Evo dodat ćemo otprilike ovako pola supene kaške soli. Dodat ćemo i malo šećera. Odmah ćemo dodati i jednu supenu kašku ovako punu kvasca suhog. Ove suhe sastojke ćemo malo da izmiješamo. Dodat ću ulje. Idu 2 kašike. Dodat ću odmah toplu vodu. I ovo ćemo jaje samo malo ovako razbiti u zdjelci da nam bude lakše omutiti. Eto ga. I sada ćemo fino da zamijesimo tijesto. Nakon što zamijesimo tijesto, ostavit ćemo ga fino da nadođe. Dakle, nakon što smo umijesili tijesto, sada ćemo ga fino ostaviti da nadođe i onda idemo dalje za poslom. Idemo za poslom. Tijesto je naraslo. Sada ćemo fino da ga premijesimo i podijelimo na 2 kugle, tako da bi mogli dobiti 2 ovako kruga koja ćemo izrezati, znači za naše kroasane, da nam ne bi bili baš prevelike, jel? Od ovog jednog. Evo i ovaj smo pripremili. Ovo nešto malo kao da ja to nikad ne znam jednako odrezat. Eto da ste pita. Dakle, dobili smo 2 kugle koje sada treba fino razviti. Kako rekoh, razvijamo u krug, ne prevelik, ne ni premali, tako da bude nekih otprilike 4 mm debljine tijesto. Što manje koristite brašna ili ovoga gustina, čisto da možete da razvijate da se ne lijepi. Sad ćemo fino da namažemo. Ukoliko hoćete da vam se tijesto baš ono lista kao pravo lisnato, onda ćete ovaj postupak prije znači dijeljenja na 2 dijela ovako sa puterom mazati nekoliko puta, pa hladiti u frižideru, pa ponovo razvijati. Pravila sam već lisnato tijesto, pokazala sam vam tako da možete pogledati video kako se pravi pravo domaće lisnato tijesto. Ovako ćemo samo skratiti postupak. Dobit ćemo kao neke, hajde da kažem, brze kiflice sa puterom, ali su fantastičnog ukusa. Sada ćemo tijesto da podijelimo fino na trokutiće. Nemojte da budu velike, nema potrebe. Znači kiflice nekako su i ljepše kad su male, nekako se s merakom baš pojedu. Kad je velika kifla, baš kuda me neko tjera da je jedem. Tako. Sir ću samo malo da posolim. Vi možete dodati jaja ako hoćete, ali ovaj mi je sir neki novi što sam kupila, tako je ukusan. Obični mladi kravlji sir, ali piše nešto na njemu pađani ili nešto tako slično, nemam pojma. Jako je ukusan, tako da nije da mu kvarim ukusa jajima. Malo ćemo sira dodati i kako sam rekla možete naravno u ovo tijesto, to jest kiflice da punite sa kremom, sa džemom. Nije toliko slano da bi sad vi morali
prilagođavati ili ako ćete direktno slatko, onda odmah pošećerite tijesto malo više. I motamo prvu. Slobodno fil unutra prstima gurnite. Ovo malo utapkajte da vam ne bi slučajno iscurlo ako je voden. I evo ga, redamo na pleh sa papirom za pečenje. Idemo tako do kraja. Isto ćete to uraditi i sa drugom kuglom tijesta. Nakon što smo kiflice smotali, sada ćemo fino dobro da ih pokrijemo i ostavimo nekih 10 minuta da tijesto malo nadođe. I evo nas na kraju. Ostavila sam malo tijesto, što bi rekli, da odmori. Rernu sam odmah uključila, znači da se dobro zagrije. Sad umjesto što žumance stavljamo, sada ću samo svaku ovako malo samo od ozgo s vrha da namažem puterom. I stavljamo u vrelu rernu te smanjimo na 180-190. To vam sve zavisi od vaše rerne. Da se fino ispeku. Sve ćete imati u opisu videa. I evo mojih kiflica. Nadam se da vam se sviđaju, jako lijepo mirišu i toplo preporučujem da ih isprobate jer sa puterom sve je puno ukusnije. Ako vam se sviđa, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!